औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा। जी, आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है हाउ टू टीच अ टॉडलर टू रीड। जी, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टॉडलर कौन होता है। टॉडलर होता है जी 1 से 3 साल का बच्चा, और ये एक ऐसी उम्र होती है जिसमें आप बच्चे को किसी भी तरह से बिठा नहीं सकते हैं। बच्चा जो है उसकी हर वक्त यही कोशिश रहती है कि वो जो है वो खेलता रहे, और वो बैठ नहीं सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप बच्चे के साथ जो है वो खेलें, ताकि खेल खेल में बच्चे को पढ़ाएं, ताकि बच्चा जो है वो सीख सके, और बच्चा जो है वो उसको कम से कम अल्फ़ाबेट्स तो लिखने आए। अल्फ़ाबेट्स लिखने के अलावा भी बच्चे को उर्दू और मैथ्स भी आना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि आप सिर्फ उसको इंग्लिश ही सिखाएं, उर्दू और मैथ्स ना सिखाएं, लेकिन आपने सारी चीज़ें बच्चे को ऐसा ऐसा लेकर चलनी है। क्योंकि आज जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने बच्चे को रीडिंग कैसे सिखानी है, तो आज हम इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। तो दैट्स वाई मैं आपको बताऊँगी कि आपने बच्चे को अल्फ़ाबेट की पहचान कैसे करवानी है और आपने बच्चे को कैसे पढ़ाना है। तो सबसे पहले जो है वो हम ये देख लेते हैं कि बच्चे को अल्फ़ाबेट की पहचान कैसे करवाई जाए। अल्फ़ाबेट का उसको कैसे पता चलेगा कि ये अल्फ़ाबेट हमने ऐसे पढ़ना है, क्योंकि ज़रूरी ये है, सबसे पहली चीज़ ये ज़रूरी होती है कि बच्चे को ये पता चले कि अल्फ़ाबेट जो है वो कैसे दिखता है या वो कैसा है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम जो है वो एक कंप्यूटर शीट के ऊपर जो है वो ये A to Z जो है वो लिख लें अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, ये मैंने अल्फ़ाबेट्स खुद से लिखे हैं बबल राइटिंग करके। अगर आप जो है वो अल्फ़ाबेट्स कंप्यूटर शीट पर नहीं लिखना चाहते तो ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप प्रिंटेबल जो शीट्स हैं वो भी कंप्यूटर से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो अल्फ़ाबेट्स है जो मैंने भी आपको लिख के बताए हैं, ये जब आप बच्चे के सामने रखेंगे तो बच्चे को समझ आएगी कि अल्फ़ाबेट्स दिखते कैसे हैं। शुरू शुरू में तो बच्चा जो है वो इसको इग्नोर करेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बच्चा खुद ब खुद सीख जाएगा। अगर वो इग्नोर भी करेगा तो कम से कम उसकी अगर नीचे नज़र भी होगी तो वो एक झलक में ऊपर तो देख ही सकता है, जब आप उसको इंटरेस्टिंग मेथड से पढ़ाएंगे तो। जी, तो आपने बच्चे को कैसे पहचान करानी है कि ये अल्फ़ाबेट जो है कैसा है और कैसा दिखता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि राइटिंग से पहले बच्चे को रीडिंग आनी चाहिए। क्योंकि इस वजह से कि जब तक बच्चे को ये पता नहीं होगा कि ये अल्फ़ाबेट दिखता कैसे है, ये अल्फ़ाबेट जो है वो है कैसा, तो बच्चा कभी भी लिख नहीं सकेगा। ठीक है, तो मैं जो हूँ एक मॉन्टेसरी टीचर हूँ, तो मैं आपको जो हूँ थोड़ा सा मैं आपको हेल्प करना चाहती हूँ कि आप कैसे बच्चे को ये पहचान करवाएंगे कि ये अल्फ़ाबेट जो है वो कैसा दिखता है और इसको आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी चीज़ है कि हम बच्चे को अल्फ़ाबेट की पहचान करें। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती जाती हूँ अल्फ़ाबेट की आपने पहचान इसको कैसे करवानी है। ए जो है, आप जो है वो ए को जो है वो बता सकते हैं बच्चे को कि ए की एक बड़ी आंख होती है, बी की 2 आंखें होती हैं, सी का मुंह खुला होता है, डी की भी एक बड़ी आंख है, ई के जो है 3 दांत हैं, एफ के 2 दांत हैं, और जी जो है वो मुड़ा हुआ है, एच जो है वो बिल्कुल डंडे की तरह है, आई जो है वो भी बिल्कुल डंडे की तरह है, जे जो है वो एक उसका सीधा डंडा है और वो एक वो मुड़ा हुआ है उसका डंडा, और के जो है वो एक उसका डंडा, एक डंडा खड़ा हुआ है और 2 डंडे जो हैं वो उसके टेढ़े हैं। इसी तरह एल जो है वो एक खड़ा हुआ डंडा और एक लेटा हुआ डंडा है। एम जो है 2 खड़े हुए डंडे हैं और 2 जो हैं वो टेढ़े डंडे हैं। एन जो है उसके 2 जो हैं वो सीधे डंडे हैं और एक जो है वो टेढ़ा डंडा है। ओ जो है वो बिल्कुल गोल है। पी जो है एक सीधा डंडा है और उसकी एक आंख है। क्यू जो है वो बिल्कुल ओ की तरह मुड़ा हुआ है और छोटी सी उसकी दांत है। आर जो है वो एक सीधा डंडा है और साथ उसकी एक छोटी सी आंख है और साथ ही उसके नीचे छोटा सा हाथ भी है। एस जो है वो बिल्कुल सांप की तरह है। टी जो है वो सीधा है और उस पर जो है वो एक सीधी लाइन है। यू जो है वो मुड़ा हुआ है बिल्कुल कर्व की तरह, और वी जो है वो भी उसकी भी 2 जो है वो टेढ़े डंडे हैं। इसके अलावा डब्ल्यू जो है उसके भी 2 टेढ़े डंडे हैं। एक्स जो है उसके 2 उल्टे डंडे हैं, यानी 2 उल्टे डंडों की तरह लिखा जाता है। वाई जो है उसका एक सीधा डंडा है और फिर 2 उसके छोटे डंडे हैं। जेड जो है वो बिल्कुल ज़ेब्रा, जब हम जी की आवाज़ निकालते हैं तो वो बिल्कुल वैसा दिखता है।
تو آئی ہوپ کہ یہ جو میں نے آپ کو اس کی پہچان کروائی ہے الفابیٹس کی، یہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ آپ نے بچے کو کیسے کروانی ہے۔ تو دوسرا یہ کہ آپ نے بچے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ گیمز کھیلنی ہے، بچے کو جو ہے وہ کھیل کھیل میں سکھانا ہے۔ یہ دیکھیے یہ میں نے فلیش کارڈز بنائے تھے بچوں کے لیے کہ جو آپ کیسے بچوں کو کے لیے فلیش کارڈز بنا سکتے ہیں۔ یہ فلیش کارڈز میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بنائے تھے، اور آپ یقین مانیے بچے کو جب آپ ان فلیش کارڈز کی مدد سے سکھاتے ہیں تو بچہ بہت ہی جلدی اور آسانی سے سیکھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو فلیش کارڈز ہیں اس کے لیے میں نے جسٹ جو ہے ایک کمپیوٹر شیٹ لی تھی، اور میرے پاس گھر میں کچھ کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، اور وہ کتابیں جو تھیں وہ میں استعمال نہیں کر رہی تھی، بالکل بھی یوز نہیں تھی کر رہی، اور یوزلیس کتابیں تھیں میرے لیے۔ تو میں نے یہ کہا کہ ان کو میں اس طرح سے جو ہے وہ بنا لیتی ہوں، فلیش کارڈ ان کے بنا لوں گی ان کی مدد سے، اور یہ پھر میں نے بنایا، اور اسی طرح سے میں نے جو ہے وہ کلاس میں بچوں کو، ہر بچے کو میں نے الگ الگ فلیش کارڈ سے ہیں وہ بنا کے دیے، اور یقین مانیے بچے جو ہیں وہ ان فلیش کارڈ سے بہت کچھ سیکھے۔ میں ایک مونٹیسری ٹیچر ہوں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز جو ہے بچے کے لیے آسانی ہوتی ہے تو وہ آپ کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنی چاہیے۔ ایک ٹیچر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو گائیڈ کرے اور دوسرے لوگوں کو بتائے، اور اگر سمجھ نہیں آتی تو تب بھی وہ دوسرے لوگوں کو بتائے اور بچوں کو بھی سمجھائے اور بتائے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے فلیش کارڈز بنائے تھے، تو یہ میں نے بک سے جو تھی کچھ تصویریں جو تھیں وہ کاٹ لی تھی، کچھ پکچرز میرے پاس بکس میں تھیں، کچھ جو نہیں تھیں وہ میں نے خود بنا لی تھی، اور پھر میں نے جو تصویریں بنائی تھیں وہ میں نے ان کے اوپر فلیش کارڈز کے اوپر لگا دی تاکہ بچے جو ہیں وہ آسانی سے ان کو کر سکیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے بچے کو اے کا سکھایا ہے کہ اے جو ہے وہ کیسا دکھتا ہے، تو آپ بچے کو اگر آپ سکھانا چاہتے ہیں کہ اے فار ایپل، تو یہ جو اے ہے آپ بچے کو دکھائیں گے، بتائیں گے کہ یہ اے ہے، ٹھیک ہے، اور اے جو ہے اس کی کھلی آنکھ ہے، اور اے فار ایپل، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر آپ اسی طرح فار ایگزامپل اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بچے کو یہ بولیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ای جو ہے وہ یہاں پہ کہاں لکھا ہے، بالکل اس جیسا ہی ڈھونڈ کے بتاؤ، تو پھر آپ بچے کو یہ سامنے، بچہ جو ہے یہ سامنے رکھ سکتا ہے کہ اس طرح سے یہ ای جو ہے یہ بالکل ایک جیسا ہے، اور اس کا کلر بھی ایک جیسا ہے۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ جتنے جیسے میں نے الفابیٹس بنائے ہیں ان کے کلر بھی سیم ہی رکھیں، تاکہ بچوں کے لیے آسانی ہو جائے ریکگنائز کرنے میں، بچے کو سمجھ میں آئے کہ یہ الفابیٹس جو ہیں یہ کیسے دکھتے ہیں۔ جی تو جو رائٹنگ کی بات آتی ہے وہ تو اس کے بعد آئے گی، کیونکہ جب بچے کو یہ پہچان ہو جائے گی کہ یہ الفابیٹ کیسے دکھتا ہے تو بچہ خود بخود لکھے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو رائٹنگ ٹپس ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے ٹاڈلر کو جو ہے وہ لکھنا جو ہے وہ کیسے سکھانا ہے، اور آپ ٹاڈلر کو کیسے لکھنا سکھا سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ کیسے سیکھے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ میں ویڈیو الگ سے بناؤں گی، وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ ٹاڈلر کو کیسے جو ہے وہ لکھنا سکھا سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے آسانی سے لکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ جو میں نے آپ کو ویڈیو بنائی ہے ہاؤ ٹو ٹیچ ٹاڈلر ٹو ریڈ، یہ آپ کو اچھی لگے گی، پسند آئے گی، اور آپ نہ صرف میرے چینل کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، بلکہ شیئر بھی کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔